media friends যতজন ফাইনাই 4 তারিখ ডিসেম্বর 2024 বুধবার দিবর 12টা সময় ইন্ডিজিনাস পিপল ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা আইপিএফটি তাই বিনি যে শাখা সংগঠন ব্রাদারহুড অর্গানাইজেশন আইডব্লিউএফটি ইউড আইপিএফটি আতিশা আইএমডব্লিউ বাই যৌথভাবে যে রিংজাক তৃতীয় ঋষি এলাকা নতুই টিপটাল্যান্ড রাজ্য গঠন ভারতনি তাবক যে শীতকালীন অধিবেশন পার্লামেন্ট যে উইন্টার সেশন চলিতঙ্গ এই উইন্টার সেশন जों बाय कक रिजाक जोंनो कक रिजाक जों बाय कक सालायजाक जे 125 एमेंडमेंट संविधान नि एमेंडमेंट नि बिसिंतै त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल रिनाय हनै अर अलरेडी त्रिपुराव जे बिल पास होजा आबनो भारतनि शीतकालीन अधिवेशन ताबुनि पार्लामेंट अधिवेशन तिसाना अंथन आबनो दाबि खालायो पासापासि बसकांनि जे विलेज कमिटी इलेक्शन नि प्रस्तुति हिसाबै जिनि आगरतला तृतीय एडिशननि हेडक्वार्टार हुमुलुंग महा जनसमावेश संगि दङ कुथुमलाय मुंगै दङ आ जागाव आईपीएफटी ताइ बिनि शाखा संगठननि जत सेंट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटिनि मेंबार्स एमसीसीनि जत आदमसं डिविजन कमिटी ताइ रिजनल कमिटिनि जत आदमसं अ दिन जतन फायै अ जनसमावेश अ कुथुमलाय मुंग मानजा फायनानि बागै जिनि आईपीएफटीनि दलनि हयते कबकबुं नारजाखा अ जनसमावेश अ कुथुमलायमुं कटर कुथुमलायमुंग सिनि आसामनि यूपीपीएल नि माननीय विधायक एमएलए बरम गनां लरेंस इजलारी बचिनि प्रधान अतिथि चीफ गेस्ट हिसाबै सिनि अपान्दाव फाय मानजाक फायनाय मूलत अ ककनो सानानि बागैनो जों रिंजागो तिनिनि जे प्रेस मिट पासापासि ताबो एकटा ज्वलंत एकटा इस्यू কারেন্ট ইস্যু উঙ্গিত মানে যে চিনি রাজ্যনি পুষ্পবন তো ভিলেজ যেটা যেখানে চিনি তাবুক রাজভবন দङ गोजाम राजभवन जों मेडियाते जों साइमान लायखा जे पुष्पबन तो ভিলেজनि ए जे राजभवन न सुबायै आरो ताज ग्रुप बाय 5 तारा होटेल सनामनानि हनै कायसा त्रिपुरा सरकार बाय परिकल्पना नाजाक हनै जे खनामानि अबनक खनामानि बिसिंतै अघटनानि बिसिंतै त्रिपुरा राज्य दाबक जे अहेतुक शुधु एक अस्थिर राजनैतिक परिवेश तैरि तमानि बागै आईपीएफटी असंतोष प्रकाश खालायो का हामिया जानो कारण आं किछा साइमाननि दरकारनि बागै किछुता लाइन सानाय भारतनि संविधाननि 49 नं धाराव भारतनि जत ऐतिहासिक प्रासाद बिनि जे मनुमेंट बा आगिनि जे गोजाम हिस्टोरिकल पैलेस बेबाग आबरंनो प्रिजार्व संरक्षण खालायै नारंगनानि बागै संविधान सैजाक दङ 49 भारतनि संविधाननि धारा 49 आबो परिष्कार उल्लेख दङ आर आबनो बेस खालायैनो केंद्रीय सरकार पासापासि राज्य सरकारबो आइन तैरि खालायमानो आर आइन बतङ अबहायखैनो सिनि त्रिपुरावबो अबहाय गोजाम मानैनो स्मृति नारकजांनाय जात मानैनो रक्षा खालायथ'नायनि बागै दा त्रिपुरा एनसेंट मनुमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमाइंस एक्ट 1997 हनै त्रिपुरावबो आइन तैरि खालायजाक दङ अ आइननि बिसिंतै जों काहामखाय साइमानो जे अ बिल्डिं न राजभवन न पुष्पबंत पैलेस नि राजभवन सुबाइनाले दूरे था ओ बिल्डिंग जदि गोजाम खांके सरकार बनो संस्कार माने रिपेयरिंग खालायसे तैबो नायथक खालाय मातरिनाय बनो सुबाइनानि कोनो प्रश्न से काया अन्यथा जदि सुबाइ खांके ओ आइननि बिधान परिष्कार सैजाक दङ जे उपयुक्त शास्ति ते जरिमानाबो प्रोविजन आजा ओ आइन दङ काजै राज्य सरकार न कयनाय पासापासि राज्य सरकार जे प्रवक्ता नब सानानि मुचुंगो जे त्रिपुरा सरकार ओ आइन संशोधन खालायमानो आइन तैरि खालायमानो किन्तु नों जे मूल जे आइन भारतवर्षनि जे मूल संविधान नरै फाटारो नों आइन तैरि खालायमानगोला गनिनि जे मेन संविधान से रक्षा खालायनायनि बागै सैजाक दं कांके निनि त्रिपुरानि आइन केंद्र सरकारनि आइन जेकुनु आइन
সংরক্ষণনি বাকি নों আইন তৈরি খাलायमानबा সবাইজানি বাকি नों কোনো আইন তৈরি খাलायमानला যে কারণে ভারত সরকারিয়া চিনি ত্রিপুরা সরকারনি गोबांमा स्पोकपार्सन नतुबा जे सरकारनि पक्षे जे तंनाय रंनो जों कयनाय आईपीएफ टिनि तरफ থেকে যে কিছু বিষয় ন যাচাই খালাयै বরংনি যে বিবৃতি স্টেটমেন্ট লিরনাनै दं आईपीएफ टिनि अ জায়গা क्लियर বক্তব্য चीनी प्राक्तन मंत्री राजस्व मंत्री सार स्वर्गीय एनसी देवबर्मा मंत्री तंफ्रु ताने 2022 सालनि 14 तारिख अक्टोबर बिनि साइटो मुंबाई भारतनि महामान्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुजी को पुष्पवंत पैलेस न डिजिटल म्यूजियम खालामनानै बागै सिद्धांत पास खालामनानै परे द्रौपदी मुर्मुजी चीनी भारतनि राष्ट्रपतिनि याक्ते अबनि भित्ति प्रस्तरहीन बांग्ला बाय शिलान्यास उद्बोधन बन जे तामिलनाम बन जे पाथर पालाकाई कलंखा स्टोन फाउंडेशन स्टोन रिकलंखा कुनालाकाई कलंखा डिजिटल म्यूजियम नि बागे एके जेखाने अ जागाओ सार एनसी देवबर्मानि स्मृति जड़ित दङ चीनी राज्य राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मुजी निब और एक प्रेस्टिज नि मैटर दङ काजे सरकार न जों सानामुसुंगो चीनी आईपीएफ तिनि बक्तव्यंखा जे स्वर्गीय एनसी देवबर्मा ताई द्रौपदी मुर्मुजी भारतनि राष्ट्रपति न अवमानना खालायै लासिमायसा खालायै अ बन बातिल खायावै बरन बरमरिवै बरंनि जे सिस्टेम तैरि खालायनानै हिने जे 40 कोटी टाका रां अलरेडी बाजेट इंजा आबनो बातिल खायावै अ कामनो तारातारि चेंनांथन होने चीनी आईपीएफ की पार्टी नि तरफ থেকে जों अनुरोध नारगु जतननो हामबाय लाबुक जे त्रिपुरा लोकरक बा खुमा दालबिदल लोकरक जे आंदोलन खायतङ नरके आबरमा सापुट दाखा যদি অমহাই গত নাংনাইকা আইন जों मोराली समर्थन खालायो किंतु आईपीएफ ति ताबुकनो आंदोलन जों नखरग्ला तांगे इनके जों सरकारनि एलायंस पार्टनार जों आबो आपतै मुभमेन्ट न थांयावै जेहेतु बचिनि सरकार पार्टनार जों बबाय आलोचना खालायनो अ बिषयनो समाधान खालायनो बागै चेष्टा थांनाय चेष्टा खालायनाय शुद्ध त्रिपुरा सरकार बाय सिमिया अ बिषयनो 4 तारिख डिसेम्बर जे प्रचिनि जनसमावेश पायानो पाइमानि परे जों दिल्लीयाव थांगिबो अ बिषयनो कक सानाय जदि सानानि जदि दरकार थांका हामबाय জমায়েত করতে চলেছি এই ব্যাপারে আমরা একটা প্রেস নোট তৈরি করেছি এটা বাংলায় যেটা তৈরি করা হয়েছে সেটাকে আপনাদের কাছে বাংলায় বলার চেষ্টা করছি আগামী 4 ডিসেম্বর 2024 বুধবার দুপুর 12 ঘটিকায় ইন্ডিজিনাস পিপল ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা বা সংক্ষেপে আইপিএফটি ও তার শাখা সংগঠন আইডব্লিউএফটি ইয়ড আইপিএফটি আতিশা আইএমডব্লিউ এর ডাকে তৃতীয় এদেশীয় এলাকাকে নিয়ে ত্রিপুরা ল্যান্ড রাজ্য গঠন ভারতের পার্লামেন্টের চলতি শীতকালীন অধিবেশনে 125তম সংবিধান সংশোধন বিল পেশ করার দাবিতে এবং আগামী সম্ভাব্য বিলেজ কমিটির নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসাবে একটি ঐতিহাসিক কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আইপিএফটি এবং শাখা সংগঠনের সমস্ত কেন্দ্রীয় কার্য কমিটির সদস্য এবং এমসিসি ডিভিশন কমিটি ও রিজিওনাল কমিটির সদস্যগণের এই ঐতিহাসিক কেন্দ্রীয় সমাবেশে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হচ্ছে এই জনসমাবেশে আমাদের পাশের যে রাজ্য আসামের ইউপিপিএল এর বিধায়ক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন উনি বর্তমানে এমএলএ কোকরাঝার থেকে পাশাপাশি সম্প্রতি রাজ্যে পুষ্পবন্ত প্যালেসে অবস্থিত পুরনো রাজ্যপাল ভবনকে ভেঙে একটি 5-তারা হোটেল নির্মাণের সরকারি পরিকল্পনা নিয়ে অহেতুক অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার বিষয় নিয়ে আইপিএফটি অসন্তোষ প্রকাশ করছে ভারতের সংবিধানের 49 নং ধারায় ভারতের সমস্ত ঐতিহাসিক প্রাসাদ
ও স্থান, কীর্তিস্তম্ভ, স্মৃতিসৌধ, স্মৃতিচিহ্ন, স্মৃতিলিপি ইত্যাদিকে সংরক্ষিত রাখার কথা বলা হয়েছে এবং তার জন্যে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের আইন তৈরি করা রয়েছে। ত্রিপুরাতেও দ্য ত্রিপুরা আনচান মনুমেন্ট অ্যান্ড আর্কিওলজিক্যাল সাইটস অ্যান্ড রিমাইন্স অ্যাক্ট 1997 তৈরি করা আছে। ভেঙে ফেলা দূরে থাক, বিল্ডিং পুরনো হলে এটাকে সংস্কার করে সংরক্ষিত রাখতে হবে, অন্যথায় এর উপযুক্ত শাস্তি ও জরিমানার প্রভিশন রাখা হয়েছে ওই সমস্ত আইনে। রাজ্য সরকার এইসব ঐতিহাসিক বিষয়গুলোর উপর আইন তৈরি অথবা আইন সংশোধন করতে পারেন, কিন্তু সংবিধানের মূল আইনকে লঙ্ঘন করে আইন তৈরি করে বা সংশোধন করতে পারেন না। কাজে রাজ্য সরকার এবং তার প্রবক্তাদেরকে এ বিষয়ে যাচাই করে বিবৃতি দেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। আইপিএফটির বক্তব্য হল, স্বর্গীয় এনসি দেববর্মা, যিনি একসময় আমাদের আইপিএফটির প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্বেসর্বা এবং রাজস্ব মন্ত্রী, ক্যাবিনেট মিনিস্টার থাকাকালীন সময়ে গত 2022-এর 14 অক্টোবর ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুজিকে রাজ্যের আগরতলা স্থিত পুষ্পবন্ত প্যালেসের পুরনো রাজ্যপাল ভবনকে ডিজিটাল মিউজিয়াম তৈরির জন্য শিলান্যাস করা হয়েছিল এবং তার জন্য 40 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কাজেই স্বর্গীয় এনসি দেববর্মা এবং মহামান্য ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুজিকে অবমাননা না করে রাজ্যের আগরতলা স্থিত পুষ্পবন্ত প্যালেসকে পুরনো রাজ্যপাল ভবনকে ডিজিটাল মিউজিয়াম তৈরির প্রকল্প বাতিল না করে অতি সত্বর কাজ করার জন্য অনুরোধ আমাদের এই আইপিএফটির পক্ষ থেকে আমরা রাখছি। এইটাকে এখন ককবরককে শোনাবেন আমাদের আইপিএফটির। আমাদের পূর্ব ঘোষণা অনুসারে যে আগামী 4 ডিসেম্বর 2024 এই দিনে আমাদের ম্যামুথ মাস গ্যাদারিং খুমুলুং স্ট্রিট একটা জনসভা হতে যাচ্ছে। আজকের প্রেস কনফারেন্স এটার উপর ভিত্তি করেই প্রেস কনফারেন্স হচ্ছে। আমাদের প্রেস কনফারেন্সে আছেন আমাদের পার্টির সহসভাপতি, ভাইস প্রেসিডেন্ট আছেন, জেনারেল সেক্রেটারি এবং ইউথ আইপিএফটির সভাপতি, এবং আপনাদের সামনে প্রেস বিবৃতি করে শোনাবেন বাংলায় আমাদের পার্টির সহসভাপতি তথা প্রদীপ কুমার দেববর্মা মহোদয়। নাকি এই আজকের সামরিক সমাজে কিসের উপর ভিত্তি করে? ধন্যবাদ আপনাদেরকে।